Domajupah panorang ni Tuhan Yesus mangondoskon diri ni. Halani aido sura-sura ni bata marsuruh ia rohu tanohon. Ai mase songon biri-biri na ihatahon ni. Parmahan ni makop-kop biri-biri ni iondoskon ni dohosah ni. Yesus sendiri do mamangaku, ahu do parmahan. Parmahan nama dear mangondoskon hosah ni makop-kop biri-biri ini. On mabagian nasihol iparimbagas kok kita, martonggo hita. Tuhan Yesus roham has surga jadi manusia. Laho mandalako sura-sura ni nebata. Laho manobus kanami. Humbani gom-goman ni dosa ai. Ase boy hanami mardame pakon nebata. Ijalo ibaga sarajaumu. Marhite yondos kokam dirimu. Ai ma manggatih ko hanami. Ringis ni nebata na maningu ni jalo hanami. Itapehon hubamo. Dom majupah panorang ni ijaloham maringis ni nebata. Benham Tuhan. Ase marhite pambahenam moon. Ibotoh kanami Yesus nebata na makaholongi hanami. Ase ulang hanami hona uhum. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Yohanes bindu 10 ayat 1. Tertakap Tuhan Yesus iget semane. Jadi do pihatahon Yesus sonai. Misir ma ia rap pakon susiani hudipar nibah Kidron. Adong may jai sada pohon. Hujai ia laho pako susiani. Tapi iboto si Judas si pertahi-tahi ai dohoma ia nanai. Ai gati do Yesus hujai rapa kosusianni. Ia si Judas ia rahkon ma tentara apa jua ni malim apa parise. Jadi ijupah kon mahujai marigapan marsuluh apa marsinjata. Halani iboto Yesus do haganupan nasihol masa bani. Roh ma ia menjupah ko sidia, nini mahubani sidia. Ise do na pinindahan nasyam. Nini sidia membalosi. Yesus nahu Nasaret. Nini Yesus mahubani sidia. Ahu doin. Dihut do si Judas si pertahi-tahi ai, jong-jong ilambung ni si dia. Sanggah iha tahun hubani si dia, ahu doin. Surut masih dia makatopas hutano. Dop ai iula kima manukus si dia. Ise do na pinindahan nasyam. Jadi ni si dia ma. Yesus nahu Nasaret. Balos ni Yesus. Domahu hatahon bani nasyam. Ahu doin. Anggo ahu do na pinindahan nasyam. Palopas nasyam malaho halakon. Ase saut hata nahinatahonin. Sengdong namago agesada humbani na bineremuin baku. Ia si Simon Petrus marpodang do. Isi tak maai, anjaha ita pulhon hubani jabolon ni situan ni malimai. Gabi rotap mapinggol ni siamon. Si Malkus dogoran ni jabolonai. Iha tahun Yesus mahubani si Petrus. Sarungkom mapodang min. Ailang maningun inumok kudo panginuman na binere ni bapain bakku. Dop ai itakap tentara apa kopala ni si dia
pakon jua-jua ni Yahudi ai ma Jesus lanjari sakut ma. Jadi ibuan si dia ma ia parlobe bani si Hanas. Ai ma tulang ni si Kayapas si tua ni malim bani na sa tahunai. Ai ma si Kayapas na makatahon hinan bani Yahudi. Dia rando mate sadahalak makop-kop bangsain. Domajupah panorang ni. Yesus mangondoskon diri ni. Ia roha surga sedo laho iidangi, tapi laho mangidangi. Anjaha mamberehon hosahni bahen tobus ni bue halak. Sonari do majupah panorang ni. Anggui bahasa hita bani bagian ilubini on. Do mamarulakulak pemimpin agama Yahudi. Halak Parise, si boto surah, si tuan ni malim, si hol mamunuh Tuhan Yesus. Tapi yang golapi jupah panorang ni, ise pelang boy mardas tangan bani Tuhan Yesus. Piga-piga hali si dia si hol menggijik Tuhan Yesus bani batu. Tapi sada pelang jadi. Halani lape jupah panorang ni. Jadi bani bagianon, dom majupah panorang ni. Ai mase tujuan ni Yesus rohu dunia on. Laho mambahendalan ase boy hita itobus humbani gom-goman ni hamatean. Gom-goman ni dosa. Jadi sonaha ase boy hita malua. On maihorjahon Tuhan Yesus. Ai masih hatahon ni bani ayat 12. Ya, ayat 10 sada. Iha tahun Yesus mahu bani si Petrus. Sarungkom mapodang min. Ailang maningun inumok kudo panginuman. Nabi nere ni bapain baku. Ailang maningun inumok kudo panginuman. Nabi nere ni bapain baku. Yesus mangondoskon diri ni. Ai malaho manginum panginuman na binere ni bapa bani. Jadi panginuman ni John, ringis ni nai batahala ni dosata. Yesus lang mardosa, ibahen nai bataga bedosa. Ase marhite igatihkon ni hita. Boy hita malua humbani ringis ni nai bataay. Ay masih hatahon Yesus. Ay lang maningun inumok kudo panginuman na binere ni bapain baku. Domajupa panorang ni ijalo Yesus mapanginuman na itotap kon na bata pabani halani holong ni hubata. Ay sonondo holong ni na bata bani dunia on. Pala doy bereni anak ni nasasadain. Ase ulang mago na porsaya bani. Tapi ase dapotan haguluan na sadokah ni dokah ni. Ibere na ibata Tuhan Yesus hutanohon. Ase ulang mago. Sonahay bahen ni. Ase hita ulang mago. Maningun inumon ni do panginuman na binere ni bapain hubani. Yesus manggatih kon hita. Ay masedop salose Tuhan Yesus martonggo. Itonggohon ni susiani. Itonggohon ni dirini. Itonggohon ni halak na porsaya bani. Dopay laho si dia. Hubah Kidron. Husada pohon. Na adongi jay. Si Judas iarahkon matentara apa jua-jua ni malim apa Parise. Jadi ijupahkon mahujay marigapan marsuluh apa marsinjata. Halani do majupah do panorang ni. Porini pesidia lang marsinjata. Jesus doma panorang ni mengondoskon diri ni. Tapi tentara
Apa jua-jua ni malim halak pariseon. Halani langit tandai ni Tuhan Yesus. Ang godong horila melawan. Ay masih ibon si dia tentara. Ibon si dia marsenjata. Si Judas dosi partahi-tahi ay. Patuduhkon. Mangondoskon Tuhan Yesus. Hubani tentara, hubani si Tuhan ni malim pakon parise. Si Judas age pedo mayajari Tuhan Yesus 3 tahun dokahni. Ipercayahon ia menjolom parduitan. Tapi langit tandai ni Tuhan Yesus. Holongan dohur ni duit. Daripada menandai Tuhan Yesus. AGP ididah ni tanda-tanda halongangan ni bahit Tuhan Yesus. Langadong pengaruh ni bani si Judas. Ay masih iya do ipake simbolis. Laho mangondoskon Tuhan Yesus. Ayat 4. Halani iboto Yesus do haganupan nasihol masa bani. Roh ma ia menjupahkon si dia. Nini mahubani si dia. Ise do na pinindahan nasyam. Iboto Yesus do haganupan nasihol masa bani. Isi do hakam Tuhan Yesus. Ibotoh ni aha nasihol masa. Ay masih ibotoh ni do masa depan. Ibotoh ni do ari nalahoroh. Kita lang ibotoh kita. Tapi Yesus membotoh. Ipatalar ni hubat ta ijon. Pabawa ia manay bata. Maha tahu. Ibotoh ni haganupan. Ibotoh ni do si Judas lahong matahihon niya. Ibotoh ni do homani sonaha holi susian na 10 sadaay. Mambur merap do holi si dia. Tapi sadap lang mago. Ibotoh ni do sonaha. Pambahinan ni halak na lang persaya. Pambahinan ni si Tuhan ni malim. Tentara-tentara on hubani Tuhan Yesus. Ibotoh Tuhan Yesus. Tapi lang lao iya. Lang marponop iya halani aido tujuan di rohu tanohon. Ay masanggodo maju papan orang ni. Idalakon Yesus ma. Sura-sura ni naibata. Guna halua hotta. Ibotoh Yesus do haganupan. Isukun ni si dia. Ise do na pinindahan nasyam. AGP ibotoh Yesus sura-sura ni si dia roh. Isukun Yesus si dia. Ise do na pinindahan nasyam. Nini si dia membalosi. Yesus nahun Nasaret. Nini Yesus mahubani si dia. Ahudoin. Dihut do si Judas si partahi-tahi ay, jong-jong ilambung ni si dia. Sanggaya tahun hubani si dia, ahudoin, surut masih dia makatopas hutano. Mersahap tumang Tuhan Yesus, ahudoin, mitor makatopas si dia hutano. Ipatalar ni kuasani, pabawa ia lang marsalah. Tapi ia mengondoskon diri ni. Sedo lang adong gogoh ni. Marsahap tumang pa ia makatopas si dia. Jadi adong do gogoh ni malawas si dia. Tapi lang itadikon Yesus si dia. Lang itadikon Yesus sura-sura ni nebata. Tapi ibalusi Tuhan Yesus sura-sura ni nebata. Agak ni sura-sura ni nebata. Yesus makatahon. Ahudo parmahan nama dear. Parmahan nama dear. Mangondoskon hosah ni makop-kop biri-biri ini. On mapanorang ni Tuhan Yesus. Mangondoskon hosah ni makop-kop biri-biri ini. Ay masih agepe makatopas si dia. Langlaw Tuhan Yesus. Iboto Yesus do sura-sura ni si dia.
Tapi ipatalar Jesus dirini. Pabuwa ahan ni bahin si dia ay. Sedo halani gogoh ni. Tapi halani iondos kon Jesus dohosah ni. Jesus parmahan nama deyar. Iondos kon ni hosah ni. Laho makop biri-biri ni. Sedo halani talu iya. Sedo halani lang markuasa. Tapi halani iondos kon ni dohosah ni. Anak ni jolmain peroh dohu dunia on. Sedo lahu ihidangi tapi mengidangi. Anjaha mamberehon hosah ni. Gabeto busan ni bue halak. Mamberehon hosah ni. Ang gusto na ito rang do'y tanda hita. Aha na ibahin Tuhan Jesus on guna hita. Ang gu iya mangundos kon hosah ni. Iya lang marsalah. Tapi ibereni hosah ni makop biri-biri ni. Ibereni hosah ni manobus bue halak. Halani iya do nay bataga bejolma. Hata gabi daging. Nay bataga bidaging mariana ni tonga-tongata. Ay masih iya hasana talup. Mangondos kon hosah ni manggatih kon hita. Halak pardosa. Langadong kuasani paluah kon halak pardosa. Tapi nay batana gabi jolma. Iya mana markuasa. Mangondos kon hosah ni manggatih kon hita. Ay masih botoh Jesus doha ganupan nasi holmasa bani. Ijupahini halak na laho manangkap iya. Ijupahini tentara ay. Isedo pindahan nasyam. Jesus nahun Nasaret. Terus terang Jesus. Ahudoin. Ahudoin artini. Ahudo na ibata na pindahin na siya may. Ahu adong na ahu adong. Ahudo na totap. Ahudo alpha, ahudo omega. Ahudoin. Dabi hatahon Jesus ahudoin. Surut masih dia makatopas hutano. Talar tumang kuasa ni Tuhan Yesus bani si dia. Pabuwa ia lang marsalah. Tapi ia mengundoskan diri ini. Dop ayu laki maksudnya manukun. Ise do pindahan na siyam. Jadi nini si dia mak. Jesus nahun Nasaret. Balos ni Jesus. Dom mahu hatahon bani na siyam. Ahudoin. Ahudo na ibata na pinindahan na siyamay. Tapi langit tandai na siya mau. Ahudoin. Mengaku Tuhan Yesus. Iya manay bata. Iyon daskon ni do diri ni. Tapi hatahon ni bani si dia. Anggo ahudo na pinindahan na siyam. Palopas na siyam ma laho halakon. Ase saut hata na hinatahonin. Sengdong namago agesada humbani na bineremuin baku. Jadi bagian nonpe doma isurat kon bani padan na basa iya. Susian na 10 sada. Mambur merap do si dia tapi sada pilang mago. Iha tahun bani Sakaria bindu 10 tolu ayat 7. Misir ma ale podang dopak parmahaku. Dopak dalahi tang sindohorhu nini Jehovah Zebaut. Hubok-bok ma parmahanin ase merap biri-biriin. Dur-dur hono kudo tangaku laho manogu halak namaetek. Ibok-bok nai bata ma parmahanin. Anjaha mambur merap ma biri-biri ini. Ay masih hatahon Tuhan Yesus bani si dia. Anggo audo na pinindahan na siyam, palopas na siyam malaho halakon. Halani parmahanay do may bokbok. Tapi marhite na bokbok parmahanay do, ase boy ihopkop ni biri-biri ni. Jesus sendiri do mamangaku. Ahu do parmahan na madiar, mangondos kon hosah ni.
Laho makop-kop biri-biri ni. Sonari do majupah panorang ni. Ay masih hatahon ni. Anggo ahu do na pinindahan na siyam. Palopas na siyam malaho halakon. Ase saut na hinatahonin. Sengdong namago agesada humbani na bineremuin baku. Setiap halak na dong may bere hubani Tuhan Yesus. Nay bere nay bata bapa hubani Tuhan Yesus. Yesus si madasi sada pelang boy mago. Age pe parmahanay ibok-bok. Tapi susian ni langadong na mago. Memang mambur merap do si dia. Tapi roh si Simon Petrus. Sihol ia membela Tuhan Yesus. Halani Simon Petrus onpe. Lape ia rusini maksud ni Tuhan Yesus. Pabawa anak ni jolmain maningun doi pagijang. Tapi dop ari patuluhon holi. Puho do ia humbani na mate. Langi arusi si Petrus. Ay masesihol ia membela Tuhan Yesus. Jadi isi tak si Petrus mapodang ni. Anjahai tapulhon hubani jabolon ni si Tuhan ni malimay. Gabe rotap mapinggol ni siamun. Si Malkus dogoran ni jabulonay. Iha tahun Yesus mahubani si Petrus. Sarungkom mapodang min. Ay lang maninguni numok kudo panginuman. Na binere ni bapain baku. Langi arusi si Petrus. Pabawa Yesus itangkap. Halanion doskon ni do dirini. Laho manjalo panginuman. Nadop ito tapkon nay bata bapa bani. Ay masisihol do si Petrus membela Tuhan Yesus. Totuang gunay batado iya. Langdong gunani ibela si Petrus. Langdong gunani ibela hita Tuhan Yesus. Maningun Yesus do membela hita. Sedo hita membela iya. Pabuwa iya nay bata. Pabuwa iya sitong. Iya benar. Langdong gogohta membela Tuhan Yesus. Tapi Yesus do membela hita. Sonahay bahen ni membela hita. Ilobe ni nay bata. Ase ulang hita hona uhum. Maningun ijaloni do panginuman na ibere bapa na surga. Panginuman ringis ni nay bata upah dosa hamatean. Maningun ijalo Tuhan Yesus. Ay masemarhite na yon doskon ni do dirini. Ase boy salose ibahen ni. Ihorjahon ni hasasapan ni dosa hubata. Jadi ahan ibahen si Petrus ay. Lang marguna ba ni Tuhan Yesus? Gabi tambah horja ni Tuhan Yesus. Kan tambah mahorjani. Domarota pinggol ni si Malkus. Ay masemaningun ipamalum Tuhan Yesus use. Dop ay taka tentara ay. Apa ko pala ni si dia? Pakon jua-jua ni Yahudi ay ma Yesus. Lanjar isakut. Yesus mangondoskon diri ni. On mapanorang ni. Ase boy ibotoh kita. Ahan ay bahen Yesus. Gunahita doay. On mabukti holong ni nay batahu bata. Pala dibereni anak ni nasasadain. Asyang gopor saya hita bani Tuhan Yesus. Lang magobe. Lang binasa. Lang hona uhum. Lang hona ringis ni nay bata. Halani Yesus doma manjalo ringis ni nay bata. Doma manjalo panginuman na ito tapkon nay bata. Iuhum Tuhan Yesus halani hita domardosa. Sahali tumang Tuhan Yesus mangondoskon dirini. Guna hasasapan dosata. Doma marulakula ki hatahonni. Tapi susian lape mangarusi. Si Petrus pe lape mangarusi. Judas Iskariot pelang mangarusi. Ia hapni do halani hebat. Tentara-tentara. Jua-jua ni si Tuhan ni malim. Aseboy Yesus ditangkap. Ay masemar podang si dia roh. Langit tanda ini. Halani ondos kon Yesus do dirini.
ase boy Jesus itangkap si dia. Ay masih pengorbanan ni Tuhan Yesus ihayu parsilang. Ay hasadalan na ito tapkon na ibata. Ase boy hita na sirang pakon na ibata. Mardami use ibagas Tuhan Yesus. Halani Yesus dom masalose. Manggatih kon hita. Ia ma parmahan na madear. Na mangondos kon hosahni. Makop-kop biri-birini. Ay masih biri-biri ni Tuhan Yesus. Lang magobe. Susian ni Tuhan Yesus lang magobe. Halani dong may bahin Yesus dalan haluahon bani si dia. Iyon doskon ni dirini. Age pelapi yerusi susian. Lang yerusi hita. Tapi om manay bahin Tuhan Yesus guna hita. Anggolapi jupah panorang ni. Lang boy halak mardas tangan bani Tuhan Yesus. Anggolapi jupah panorang ni. Agepe marulakulak si dia sihol membunuh Tuhan Yesus. Marhiten na membuat batu laho manipali Tuhan Yesus. Menggijiki Tuhan Yesus. Tapi sada pelang boy dasay. Sonari do majupah panorang ni. Ibo toh Yesus do haganu panay. Halani iya na bata. Ibo toh Yesus sonaha. Cara ni si Judas mangondos ko niya. Halani iya na bata. Ay masih sanggah Yesus marsaha tumang. Hudoin na pindahin na siyamin. Mitor topas si dia ganupan. Halani memang Tuhan Yesus na bata. Markuasa do iya bani haganupan. Tapi halani ihap si dia. Halani kuasani. Yesus boy mengondoskan diri ni. Boy itangkap. Boy iya dili. Ay mamambahin. Lalap do si dia ibagas dosani. Do majupah panorang ni. Yesus mangondoskon diri ni. On matujuan ni bata. Manuruh Tuhan Yesus rohu tanahon. Ijaloham do pambahenan ni Yesus on. Anggo ijaloham pambahenan ni on. Berarti do masalose. Iporsanni dosamu ihayu parsilang. Dom masalose ijaloni panginuman halani ringis ni nebata. Ay mahalani dosata. Martonggo hita. Tuhan Yesus iondos kon hamdo dirimu. Halani do majupah panorang ni. Parmahan nama dear mangondos kon hosahni. Bahen makop-kop biri-biri ni. Mangondoskan diri ni bahen tobus ni buih halak. On marahasia holong ni bataban nami. Mangindohan nami Tuhan. Patalarham Rusia on. Ase ulang salah panandayon nami. Ulang salah pangarusion nami. Yesus na mangondoskan diri ni. Gunahan nami doay. Ay masebani ari patuluhon. Puho doham humbani namate. Doma italuhokam hamatianay. Doma salose igalarham. Ringis ni bata halani dosa nami. Patalarham maon ban nami Tuhan. Ase ulang soya ibahin hanami. Pengorbananmu guna keselamatan nami. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Pasu-pasuham mahanami sahalak-sahalak. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.